Son classic po he kan zo fel ta ti hian on nal le khop mai no kap nal le view mai ni he len rong mang hi a tha thei boka lutuk kha khrom bo fing kan an tia tla sa to mai ni he mani po ain an thei to ti chuan ya chuanin I rong ka hi chu an lo du deuh tlang puya in po ni sela a rong ka shim shim mi chu restoration tak tak ani don kha chuanin thak ngai le ting vel chu tam deuh tlang pui thina sing thuma tanga singa vel hi chu an seng deuh tlang pui thina ni oh helai classic he thi to an kai tho le do na major repair tak tak kan ti don ni hey before ta sela ram hui ba kan ni rongot hi chuan rong zong zong hi tanki side box ti vel te amagart ma anung ti vel no kan kap thale vek don rong tharin ti chuan tiger head poi kan kap thadon boka chang khoi the chin to ranga chuanin tuna lang mai a si chuanin chuan handle bar hi thar kan vu bok dona original ang deuh hlek turina duwa nei tu pa hian amai original ang the full original lo khanin tlema hanti dang lam ve do amai ro chu sei na lutuk lang over sila wang khanin khateng deuh khana duwa chuan engine kri zong zong hi crop zong zong hi buffing kan ti levek bok nga ting mainat cover ti te ls cover ti te ro car cover gasket cover gasket kan ti ro car cover ti zong zong te buffing kan ti vek bok nga chuan backlight hi thar kan thak bok nga ani backlight hi indicator zong zong a thak don boka sariga zong zong hi a thar vekin kan ti sak don boka atenki hi hei a khort cheve ke nai vel hi hei an lo bel na ni om tak ani hei zong zong hi restoration classic po he kan zo fel ta ti hian adum nal kak khop mai rulngan pang zar ani hei tenki hain sticker kan bel don kan ti kha amai ro chu hei hi mana du dan dawin nikina la ti tir dona chuan side box vela po hian la ti tir don boka a design deuh lekin adu deuh le kama hian chuan hei rong shum shim ka te le siam neu no hi chutian kan zo fel to ta rong pon nal le khop mai no kap nal le view mai ni he len rong mang hi a tha thei boka social na vel hi om lo thing khop mai ni he kan ti ve nol tua restoration rong han ka tha tir tel bokin ta chuanin an hnuwa rong thim le ting vel kha complain lo om lo thing khop mai ni tu na ri chuanin ti hian kan zo before thalak kha lo da tilanga lo en ta ula ain dang lam hlei to khop mai ni chuan engine po hei a thim lutuk kha chrome buffing kan an tia tla sa to mai ni hei mani po ain an thei to ti chuan
ngal lu tukin jin buffing po hi so na neu parts vel neu major repair ang turing thak po kan nei nual maya han siam po om nual maya parts vel a hianin soidon chonin soivek don chon atama parts kang phoi zong kha soivek sena ni lova a chan su tlemin a tharna alo rei ve do to a bai ke hi thak ngai le teng po kha tam to khop mai number plate ro hi chu kan cha lo lo thleng man lo do hlaka ti hian alo thlen ve la hi poi vua le hal tu ni tu na ri chuanin a number plate hi nei ala pet tron mel thi khop mai ti hi chuanin number plate thalo thlen huna chuanin a declare zai miang ti chuan indicator le backlight hi ke mani stock sa kan vua sakai me teu khop mai hei ni hian he lampang zo hi ti vel he lampang po engine hei chrome buffing tlenal khop mai ni soi tong khanin original ang do si amai ro chu a vai original vek lo tle ma han chei ve do ang khanin a duwa chu amai ro chu a chei na lang lu tuk si lo e custom pui lo ang khanin a duwa wang khanin a backlight tiang vel te chu kanan ti dang lam saka so nei ma poi backlight hi original an lova hei chu a thunderbird vel backlight ani ya ami malam pangkan voi headlight ve thung hi chu stock ong topin kan da ti hian anal do bera stock ong top hianin led vel ka tiang vo kha lo da tilanga lo en ta ola ain dang lam hlei to khop mai ni chuan engine po hei a thim lutuk kha chrome buffing kanan tia tla sa to mai ni hei mani po ain an thei to ti chuan ngal lutuk engine buffing po hi so na neu parts vel neu major repair ang turing thak po kan nei nual maya han siam po om nual maya parts vel a hianin soidon chonin soivek don chon atama parts kang phoi zong kha soivek sena ni lova a chan su tlemin a tharna alo rei ve do to a bai ke hi thak ngai le teng po kha tam to khop mai number plate ro hi chu kan cha lo lo thleng man lo do hlaka ti hian alo thlen ve la hi poi vua le hal tu ni tu na ri chuanin a number plate hi nei ala pet tron mel thi khop mai ti hi chuanin number plate thalo thlen huna chuanin a declare zai miang ti chuan indicator le backlight hi ke mani stock sa kan vua sakai me teu khop mai hei ni hian he lampang zo hi ti vel he lampang po engine hei chrome buffing tlenal khop mai ni soi tong khanin original ang do si amai ro chu a vai original vek lo tle ma han chei ve do ang khanin a duwa chu amai ro chu a chei na lang lu tuk si lo e custom pui lo ang khanin a duwa wang khanin a backlight tiang vel te chu kanan ti dang lam saka so nei ma poi backlight hi original an lova hei chu a thunderbird vel backlight ani ya ami malam pangkan voi headlight ve thung hi chu stock ong topin kan da ti hian anal do bera stock ong top hianin led vel ka tiang vo nge ti hian kan zo fel do chu ni mai amai ro soi tong khanin tle mal zo lo do number plate tang chi te la om newa amai ro chu kha chu tu na han ti mai thei ani lo wang khanin nga ngai te ni wang khanin alo thlen ve le kha chu eng ma choi po ngai to lowin an ti sak don ni chuan he tai han he rong ka tur ka video ma sa che mi kha an thon wal to boka hi ka le tur ani boka hei chu chassis vel la down vek anga ya photon lampanga chuan in rong ka turing an pe felin kan pe phei thei tur angai la chuan hemi bike hi a rong hi lo thleng boka amai ro chu kan la hong dar che lova photon lampanga kanan hong daranga he point al view tur anga yang hi anung maggat ania hei polo chok nal view mai ni ni poi kan hong dar athan chu vuangal don lo chuanin lo hon lok hi chuanin engomani ti sol pal hi a hlom ve thina chu magati chu tuna yang kan hlang hal dona amagat ve thungi chu kan hlang hal dona wangin he chu kan an thiat darani hi amagat thui ani ta so hemi bike hi helai classic tuna kan zo che bike hi ni ve thung ta he a purana view mai ni ting hi nia
chu a frame zong le na thak kha anga ya chan chu hei an lo tan toi vek tua a frame zong ni hei po hi a frame original vole du wang khan a frame zong ne kan thak veka ama gat ma sorry ama gat nung kha original la du le wang khanin malampang po he nal view mai ni si ama gat mai ba ka stick zong ni ang ka tel tir vek boka yang vel chuan ni ti chuanin hei restoration hi kan khoi no exact ngi complete ti hi om le thina chu chuan sen za tin ang lo thing khop maya I om zia chuanin I rong ka hi chu an lo du deuh tlang puya in pon ni sela a rong ka shim mi chu restoration tak tak ani don kha chuanin ama ero chu a siam nga yang chi te pat thak neu na nga yang chi te engine khoi nga yang chi te khatiang a zir khanin sen za ti ai nang lo thing khop mai ni hei po hi engine tak chu kan khoi lova amai ro chu engine lo pon lampang fit to lo thak ngai le repair ngai ti ngai a tam view maya chuan hei mi ve thung hi chu o hei lai mi ve thung hi chu hei engine khoi ngai ve thunga teng bel chu ni chu wang chuan hei mi sen zat le so mi sen zat ko ai nang thei lo ani ka ta kan se thiam men ka ring ama sa kan lo khoi to ho kum thum thi to te kum nga thi to te ni khel lo te po video ko lo siam to thin tho restoration ho ang chi te po kha chu tianga zir chon a ret kha ain ang lo ani tlang pui thu in hei restoration ang hi chu tlemin a tharna lo rei do to ang chi te ka tiang te ni thina wang khanin sen thak ngai le ting vel chu tam do tlang pui thina sing thuma tanga singa vel hi chu an seng do tlang pui thina ni amai ro chu ta chuanin sei tong khanin a bike condition a zir khan ani chu sen ngai tam le tlem kha chu rong ka ten du che lo phei chuanin sen ngai kha sing thum po kai lo khanin azo thei rak don ni rong ka hian tlemin sen so tu ra ti sang ve do thina chan chu tengki te side box zong magka zong ka ta ka ngai thina wang khanin ingel chu ni ti chuanin he chu teng kan zo fela zo lo tlem lo ma se kha ka chu tu tun sei tong khanin tun me ti thei ni lo wa a lo theng vela kan vuale ngal do na kha ka chu tian alux om dan tur chu a shet to thowa ti hian kan zo felang chu ni ti chuan he lampang ve thung hi hei poi kan zo fel huna te po ka lo ti lang le zelanga zo fel ma pon kan khoi lai ve lang te ting te po hi video sei tak tak kan thak lai yang vel ka ti ka tum thina mai ro chu hu nom thin lo wa hian ka lo ti chia lo wa hemi bike po hi mi lo se thiam ta u la in se thiam na kan deal ni ta sela ti chu chak om thin khop mai mai ro chu hei hemi bike chau te ka lo khoi thei lo thina khoi line customer dang ten lo ka la ka tiang lo siam nga yang chi te ka aum thina wang khanin video lo lak reng te kha lo arem lo chang om thina wang khan ka lo ti man chi lo ani ti kha kan soi du bok ani hei kan door view hi tai la mai na nuam thin khop maya so lam tlang so ha hi ti dam song zel mai ni chuan kan dorom na kha selo kan lom nualin ka sia tlang nuam yes presbyterian biakin bulani ya helam pang hi kulikon lampang tlang tan pheina kha nia tlang nuam yes presbyterian biakin chu hei lai biakin chi hi anita hei hla lo ani opposite ang do chi ni chu ta hian chakai servicing ti hian ani restoration du Instagram te Facebook te WhatsApp te milo betu te ho zong po kha tuna ka video lo siam atang khana sen ngai zat ingzang nge ning ti vel kha a shet thiam mai thein ka ring tuna ka soidan ang khan bike condition a zirin ani chu hion hi kan zove nei tu pa lo kalanga test drive kan nei vek to fit and fine vek to lo chok thei to ni